रावण को माइले रावण को एतले माइले ता स्त्री मंदोदरी ता सान भाई विभीषण ये कौन मां नुहे ना से पुआ नुहे जदि ये मां पुओ विवाह बापा हुए कि ना मां पुओ संसार गढ़ा उपयुक्त जदि ताहा नुहे स्वामी हे ये कथा को आप पालन कले ये विवाह केमिति कले हे ठाकुर मु आपन नाम कथा देछि सत्य करिछि मो स्वामी को नाम जेहेतु कथा देछि सत चेष्टा कले भी मो पुओ को आपण नहीं पारिबेनि कि मु देई पारिबेनि सीता ठाकुराणी नीरव भाव बसिछन्ति राम कहले सीते सूर्य अस्त स्वल्प समय से पुओ को दे दियो बोले हे मर्यादा पुरुष स्वामी राम कथा देथिलो 10 दिग पाल को साक्षी रखी बोले हे विभीषण रावण को मारिबी सोनपुर लंका रे तुमको राजा कर सोनपुर लंका रे राजा करबा पाई आपण जो कथाटा देले विभीषण को कथाटा रखिछन्ति कि ले सोन लंका चुन करिलो कांड करदंड करे हारो मुखळ बुलाई लंका नगरे कांड करदंड साहाय्य रे सोनपुर लंकाटा को ध्वंसस्त्र परिणत कल जनशून्य लंका प्रजाशून्य लंका अतरंजित माटी रे आपण विभीषण को राजा करिसंती सेटा सोनपुर लंका की सेटा सोनपुर लंका की मु पुओ को देई पारिबे नै हे ठाकुर मु पुओ को देबी नै सत चेष्टा कले मध्य मो पुओ को आपण मो कोळरू नै पारिबाली सत्य सत्य बोली कहूछ मुके शरम नाही ये केते सत्यवाद जानिली सब पुरुष ही अग्नि परीक्षा की मनरु पुणी पासई देल दंदन करिल ठाकुर आगुलाओ पळाई सत्यवध मरी कुंवर कोळु छाड़ीबी नाही नीरव भाव बसिले सीता ठाकुराणी नीरव भाव बसी राम नाम को जप करुछन्ति सीता को हत्या करिबा पाई राम कोर्दंड धरिछन्ति तिनी पूरा कंपमान हेउछि गोटिए पक्षरे मां गोटिए पक्षरे पुआ गोटिए पक्षरे सीता गोटिए पक्षरे राम गोटिए पक्षरे लक्ष्मी गोटिए पक्षरे नारायण बापा मां लक्ष्मी नारायण सीता और राम को मध्यरे तुमुल संग्राम चलीछि तिनी पूरा कंपमान हेउछि सीता ठाकुराणी नीरव भाव बसी प्रभु को नाम को जप करुछन्ति ले मन विराम नयना विराम मज्जना विराम श्रवण विराम जय हो
କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ବାପା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତିନି ପୁର କମ୍ପମାନ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ହେ ମୈତ୍ରୀୟ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଦେଖ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ ମୈତ୍ର ବାବାଜୀ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିଲେ ଡାକିଦେଲେ ହେ ରାମ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତକ୍ଷର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ହେ ମୈତ୍ରୀୟ କାହାର ଦୋଷ ନା ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ମୋ ପାଳିତ ପୁଅ କିଏ ବାପା ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ରାମ କୋଦଣ୍ଡରେ କାଣ୍ଡ ବସାଇ ମହାବଳୀ ବଳିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ ମୈତ୍ର ପିତୃତର୍ପଣ ସାରିଲେ ପାଳିତା ଝିଅ ସରଳା ସହିତ ତକ୍ଷର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତି ତପବନ ଗିରିମାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିଟା ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ବିଚାର କଲେ ମୈତ୍ର ବାବାଜୀ ବାପା ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା ସମାଜ କହିବ ପାଳିତା ପୁଅ ବୋଲି ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ ନିଜ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ମାରିଥାନ୍ତା କିଏ ତେଣୁ ନିଜ ସାଧନା ବଳରେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଜୀବନାଶ କଲେ କିଏ ମୈତ୍ର ବାବାଜୀ ତିନି ଗୋଟି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି ତିନି ଗୋଟି ସତ୍ୟ ବାପା ରକ୍ଷା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛି ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଭାରତ ମାତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେ ହରି